DGPDA में इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया ARY के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, राइट एट द मोमेंट चनाब सतलज रावी की सिचुएशन क्या है? जी जी इरफान साहब, आप तक आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरफान साहब, मैं ये पूछ रही थी, राइट एट द मोमेंट रावी, सतलज और चनाब की क्या सिचुएशन है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त हमारे तीनों दरिया अनप्रेसिडेंटेडली, ये पंजाब की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 3 दरिया एक ही वक्त में सुपर फ्लड में हो। और अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चनाब, रावी और सतलुज में तीनों दरियाओं में हमें हाई फ्लोज का और सुपर फ्लड का ये खतरा दरपेश भी है। और इस वक्त अगर मैं रावी की बात करूं तो रावी से कल रात हमने 2,20,000 क्यूसेक्स का शाहदरा के मुकाम से ये एक बहुत बड़ा रेला इसको गुजारा है। और इससे अनफॉर्चुनेटली कुछ नशेबी इलाकों में पानी जरूर दाखिल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल तमाम अदारों की एफर्ट्स की वजह से, और आप देखें कि ये एक 1988 में पानी इससे पहले बड़ा आया था, उसके बाद ये तकरीबन 38 सालों में सबसे बड़ा पानी है जो कल हमने लाहौर और शाहदरा के मुकाम से गुजारा। इसमें चंद आबादियों में पानी आया, लेकिन बिफोर टाइम अर्ली वार्निंग की हुई थी और रेस्क्यू एफर्ट्स वर इन प्लेस। जरूर इनंडेशंस हुई हैं, लेकिन वो फ्लड प्लेन का एरिया है और फ्लड प्लेन में नशेबी इलाकों में पानी ने, इस मैग्नीट्यूड के पानी ने 40 साल बाद आ रहा है, इसने दाखिल होना था। रावी में अब अगला जो हमारा चैलेंज है कि यही पानी अब अगले 12 से 14 घंटे में बल्लोकी के मुकाम तक पहुंचने से पहले पहले शेखुपुरा और ननकाना को ये इफेक्ट करेगा, नशेबी इलाकों को और फ्लड प्लेन को। बहुत बड़ा रेला है। और इसमें फिर एक खास बात इसकी ये भी कि नाला डेक का भी एक बड़ा पानी इसमें शामिल होगा, और नाला डेक का आउटफॉल ननकाना से बल्लोकी के अपस्ट्रीम इसमें पानी मजीद शामिल होगा, जो 10 से 20,000 क्यूसिक मजीद ऐड होगा। तो जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके बाद आगे उकाड़ा, साहिवाल, 9 यूनियन काउंसिल्स हैं, फैसलाबाद, तांदलेवाला की, वो तमाम इफेक्ट होंगी। हमने पूरा फ्लड प्लेन चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के ऊपर, आपने देखा कल रावी में चीफ मिनिस्टर पंजाब खुद दरिया के अंदर भी जाके उन्होंने आबादियों का मुशाहिदा किया। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन, वो तमाम अदारे अलर्ट हैं, लोगों को हमने निकाल लिया है। इसके साथ ये अगर पर्टिकुलरली रावी की आप बात कर रहे हैं, रावी की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या वाज इट बीइंग एक्सपेक्टेड कि रावी जो है वो ठोकर न्याज बे को टच करेगा या वो चूम को टच करेगा? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि शाहदरा के इलाके जो हैं उनके ज़ेरे आबादी का खतरा है। जी, ये पानी बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और आप देखें कि पीछे जसर के मुकाम पे, और इस वक्त हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से ये अनप्रेसिडेंटली पानी आया है, ये रावी की तारीख में इतना, मैं कह रहा हूँ कि 40 साल में हमें पानी इतना नहीं आया जितना ये अब आया। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारा ये लाहौर को ना सिर्फ महफूज रहा। अब ये नीचे जो चैलेंज आया है वो मैंने आपसे गुजारिश की। दूसरा अब जो बड़ा इशू है वो हमारा चनाब में है कि चनाब में आपने देखा कि 26 की रात 9,17,000 क्यूसेक मराला पे आया। उसके बाद खानकी और कादराबाद में 1956 में 10 लाख क्यूसेक आया था, लेकिन दोनों जगहों पे खानकी हेडवर्क से 10.5 लाख और कादराबाद हेडवर्क से 10,77,000 का पानी आपने देखा कि 2 दिन पहले ये रात के वक्त गुजरा। और अल्लाह ने हमें महफूज रखा कि ये जो हेडवर्क्स हैं एक कौम का असासा है, ना सिर्फ वो महफूज रहे बल्कि ओवरऑल। अच्छा जी बिल्कुल, साउथ पंजाब की तरफ अब ये पानी बढ़ रहा है। लेकिन अभी अगर चनाब की मैं बात करूं तो इस वक्त जो चन्योट ब्रिज है वहां से 8,30,000 क्यूसिक्स का रेला गुजर रहा है, जो कि उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। लेकिन इनंडेशंस हैं फ्लड प्लेन के अंदर। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि एम्बैंकमेंट्स हमारी इंटैक्ट हैं और महफूज हैं। लेकिन अब अगला जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं, वो हमें झंग के मुकाम पर प्रॉब्लम जरूर आएगा कि झंग में जो रिवाज रेलवे ब्रिज है उसमें हमें डेफिनेटली जो ब्रीचिंग सेक्शंस हैं उनको ऑपरेट करना पड़ेगा टू सेव झंग सिटी। और इसी तरह ये तमाम फैसले रात 10:30 बजे से मीटिंग शुरू हुई और अगले 2 घंटों में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने, रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने खुद ये रात सारे फैसले लिए। और हम अब के कहीं पे भी अवाम की जो मेजर पॉपुलेशंस हैं, सिटीज हैं, उनको हमने बचाना है और झंग के लिए ये फैसला कर लिया गया। यही पानी नीचे ये
اچھا جی بالکل میں گزارش وہی کر رہا ہوں. اس کے بعد یہی پانی جب نیچے ہیڈ تریمو پہ جائے گا تو ہیڈ تریمو کی بھی 8 لاکھ کیپیسٹی ہے, لیکن کیونکہ ہم قادر آباد خانقی سے 10.5 لاکھ مطلب متواتر کنٹینیوسلی ہم نے 24 گھنٹے گزارا ہے, تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ پانی جتنا بھی ڈائلیوٹ ہو یہ 9-9.5 لاکھ کیوسک ضرور تریمو تک پہنچے گا. تو تریمو میں بھی بریچنگ سیکشنز کو پوری طرح سے ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے. خدا نخواستہ اگر کہیں پہ ہمیں ہیڈ ورک کو پرابلم نظر آتا ہے تو جو اس کے کنونشنل اور ہسٹوریکل بریچنگ سیکشنز ہیں ان تمام پہ پوری طرح سے پاکستان فوج, تمام ادارے پوری طرح سے تیار ہیں کہ ہمارا جو مین مقصد ہے وہ بڑی آبادیوں کو سیو کرنا ہے. اس کے بعد یہ پانی نیچے جائے گا اور الٹیمیٹلی. اچھا, تو عرفان صاحب اگر یہ جو تریمو کو بچانے کے لیے اور جھنگ سٹی کو بچانے کے لیے بریچنگ کرنا پڑتی ہے تو ممکنہ طور پر یہ جو پانی ہے اس کا رخ جو ہے وہ دیہاتوں کی جانب ہوگا. کتنے دیہات جو ہیں ممکنہ طور پر زیر آب آنے کا خدشہ ہے؟ جی بالکل, اس کے جب تریمو کا اللہ سے امید یہی ہے کہ اگر ہم رواز برج پہ جو جھنگ سے پہلے ہم اگر بریچ کرتے ہیں, جو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا پڑے گا, تو یہ پانی سپریڈ آؤٹ ہوگا اور اللہ کرے گا کہ اس کی انٹینسٹی کم ہوگی اور تریمو پہ یہ کم وقت میں کم مقدار میں پانی پہنچے گا. تو جو ملتان ہے آگے اور نیچے باقی ہمارے مظفر گڑھ اضلاع ہیں, اللہ سے یہی امید ہے کہ جب یہ ہم پہلے بریچنگ سیکشنز اگر آپریٹ کر لیں گے, اور جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ چیف سیکرٹری پنجاب, تمام سینئر بیوروکریسی اور تمام فیلڈ فارمیشنز, ہماری کیبنٹ کے سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ تمام اس وقت فیلڈ میں ہیں, اور تمام اس طرح کے فیصلے کہ جن میں بالکل پبلک کی جو جان ہے اس کا خاص طور پہ ہمیں انسانی جانوں کا تحفظ کرنا ہے, ان کے تمام فیصلوں کو بر وقت لے لیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے, میں ایک دفعہ پھر یہاں یہ گزارش کرتا چلوں کہ آپ دیکھیں کہ میگنیچیوڈ کتنا تھا اس ساری کیٹاسٹرافی کا, اور تینوں دریاؤں میں انپریسیڈنٹڈ واٹر, لیکن اب تک صرف مطلب اس سارے وقت میں اب تک ہمارے پاس جو ڈیتھس کی اطلاعات ہیں 20 ڈیتھس ہوئی ہیں, وہ بھی زیادہ فلیش فلڈنگ اور اربن فلڈنگ اور ڈراؤننگ کے کیسز ہیں گجرانوالہ ڈویژن میں. اور کسی بھی دریا کے فلڈ پلین میں کوئی ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس یا حکومتی اداروں کی کسی نیگلیجنس کی وجہ سے کہ ہم نے کسی ریسکیو کال کو رسپونڈ نہ کیا ہو اور کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہو, تو میں آپ کا بھی بہت زیادہ اس میں شکر گزار ہوں. اور میں اب آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ یہ جو ڈاؤن دا لین جتنے ڈسٹرکٹس ہیں, جو سامعین سن رہے ہیں وہ براہ کرم راوی میں بھی لاہور سے نیچے, جیسے میں نے پہلے گزارش کی, شیخو پورہ, ننکانہ, ساہیوال, فیصل آباد, یہ تمام اضلاع کے وہ لوگ جو فلڈ پلین میں بیٹھے ہیں پلیز فلڈ پلین کو خالی کریں. اور اسی طرح چناب میں بھی اس وقت ہمیں چنیوٹ, جھنگ اور نیچے جو ہیڈ محمد والا اور ملتان کے لوگ جو فلڈ پلین کے اندر ہیں وہ ایویکویشنز کو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کی کال کو رسپونڈ کریں اور فلڈ پلین سے نکلیں. یہ پانی انپریسیڈنٹڈ پانی ہے اور خدا نخواستہ یہ کسی نقصان کا سبب نہ بنے. خدا نخواستہ کسی نقصان کا سبب بھی بن سکتا ہے. عرفان علی کاٹھیا صاحب, آپ کے وقت کا بے حد